السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ولیم شیکسپیئر کے بارے میں اینڈ دا برتھ آف انگلش لٹریچر۔ ولیم شیکسپیئر وہ بندہ ہے جس نے نئے نام انٹروڈیوس کرائے، بہت سارے محاورے انٹروڈیوس کرائے۔ انگریزی زبان میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ The Elizabethan period is forever linked to William Shakespeare۔ ولیم شیکسپیئر کا بہت اہم کردار ہے الزبتھ کے دور میں۔ one of the greatest playwright in history۔ پلے رائٹ یعنی کہ ڈرامہ نگار، ڈرامہ لکھنے والے یہ تھے۔ Born in Stratford upon Avon in 1564۔ دونوں جگہ یاد رکھنی اور سال یاد رکھیں۔ اسٹریٹفورڈ اپون ایون میں 1564 میں پیدا ہوا۔ شیکسپیئر wrote timeless work that continued to influence language, theatre and literature worldwide۔ تھیٹر میں بھی، زبان میں بھی اور لٹریچر میں بھی، ادب میں بہت کام کیا ہے شیکسپیئر نے۔ انہوں نے بہت سارے ڈرامے لکھے تھے فیمس، جن میں کون سے تھے؟ مڈسمر نائٹ ڈریم، ہیملیٹ، میکبیتھ، رومیو اینڈ جولیٹ۔ یہ سارے فیمس ڈرامے ہیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ شیکسپیئر also brought everyday people to stage۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے صرف رائلٹی کے بارے میں یعنی کہ شہنشاہیت کے بارے میں بات نہیں کی، کنگز اور کوئنس کے بارے میں کہانیاں نہیں لکھی۔ یہ عام کامن پیپل، آرڈنری پیپل کو بھی اپنی کہانیوں کا حصہ انہوں نے بنایا۔ and coined many phrases in use today such as، بہت سارے phrases، بہت سے محاورے اس طرح کے انہوں نے کیے جو آج بھی یوز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے لکھے اور وہ مشہور ہو گئے۔ جیسا کہ once more onto the breach، to be or not to be، a rose by another name، all the world's a stage، the darling buds of May۔ یہ سارے محاورے ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائے۔ Why Shakespeare is still celebrated today؟ آج تک اس کو کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ William Shakespeare is widely regarded as one of the greatest playwright in history۔ ہسٹری میں بہت گریٹسٹ بندہ ہے یہ پلے رائٹ لکھنے والا۔ His timeless plays and poems continue to be performed and studied around the world including Britain۔ اور نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ لائن جو ہے وہ یہ ہے، The Globe Theatre in London is a modern reconstruction of the original venues where his work first captivated audience۔ ولیم شیکسپیئر کا جو تھیٹر تھا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اوریجنل جو جگہیں تھیں جہاں پہ آڈینس کیپٹیویٹ کھنچتے ہوئے ہوتے ہوئے آئے، اسی سے ملتا جلتا، اسی تھیٹر سے ملتا جلتا تھیٹر انہوں نے لنڈن میں بنایا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گلوب تھیٹر ان لنڈن۔ جو لنڈن میں گلوب تھیٹر بنا ہوا ہے بہت مشہور ہے، وہ بیسکلی اس سے ملتا جلتا بنا ہوا ہے جس میں شیکسپیئر کے ڈرامے پرفارم کیے جاتے تھے۔ جیمز 6 and 1، یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو جیمز 6 کہا جا رہا ہے اور جیمز 1 بھی کہا جاتا ہے۔ جیمز 6 اس کو اسکاٹ لینڈ میں کہا گیا تھا، جو کہ میری کوئین آف اسکاٹ کا پروٹیسٹنٹ بیٹا تھا۔ جیمز 1 اس کو انگلینڈ میں کہا جائے گا، the first taught king of England۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب الزبتھ مر گئی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے مرنے سے پہلے اس نے جیمز 6 کو اپنا تخت دے دیا۔ یہ وہی ہے جس کی ماں کا اس نے سر قلم کیا تھا۔ الزبتھ 1 never married۔ الزبتھ 1 نے کبھی شادی نہیں کی and left no direct heirs۔ اور کوئی وارث نہیں چھوڑا۔ when she passed away in 1603، 1603 میں جب وہ مر گئی، her successor was James 6 of Scotland۔ تو اس کا جو دوبارہ اس کے پیچھے آنے والا جو تھا وہ اسکاٹ لینڈ کا جیمز 6 تھا۔ who then became King James I of England, Wales and Ireland۔ اب یہ تینوں علاقوں کا جیمز 1 بنا۔ Despite this، Scotland remained a separate kingdom۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ الگ ملک ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا بھی کنگ وہی ہے، اور باقی جو 3 علاقے ہیں ان کا بھی کنگ وہی ہے، پھر بھی علاقے دونوں الگ الگ ہیں۔ علاقے الگ ہیں مطلب
हुकूमतें दोनों अलग हैं, किंगडम्स दोनों अलग हैं। किंग जेम्स ने भी अपनी बाइबल निकाल ली, उन्होंने बनाई जो अपनी बाइबल, उसको उसने बोला द किंग जेम्स बाइबल, अ लास्टिंग लेगेसी थी ये। वो क्या था? वन ऑफ द किंग जेम्स वन नोटेबल अचीवमेंट वाज commissioning a new English translation of Bible. अंग्रेजी ट्रांसलेशन उसने लिखी बाइबल की, now famously known as King James Version or Authorized Version. अब उसकी बाइबल को क्या कहा जाता है? King James Version या Authorized Version. Although it wasn't the first English Bible. ये पहली इंग्लिश की बाइबल की ट्रांसलेशन तो नहीं थी. However, this edition remains widely used in Protestant churches today. लेकिन फिर भी आज भी Protestant churches में इसको इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ा जाता है. Ireland under English rule. अब आयरलैंड के इलाके में हम बात करते हैं. During this era, Ireland was predominantly Catholic. अब आयरलैंड जो है वो कैथलिक है. इंग्लिश monarchs, कौन सा वाले monarch की बात हो रही है? 7 की और 8 की. Extended their control beyond Pale. Pale इलाके का नाम है, उसके भी पीछे, उसके भी पार उन्होंने अपनी जो कंट्रोल था हासिल कर लिया. establishing dominance over the entire country. पूरे मुल्क में इन्होंने अपना गलबा हासिल कर लिया. Henry VIII even took the title of King of Ireland. उसने King of Ireland का टाइटल हासिल कर लिया. English laws were imposed. अंग्रेजी कवानीन को इम्पोज किया गया, यानी कि मुसल्लत किया गया. And Irish leaders had to obey directives from Lord Lieutenant in Dublin. लॉर्ड लेफ्टिनेंट जो डुबलिन के थे वो हुक्म देते थे और आयरलैंड के जितने लीडर्स थे उनको ओबे करना पड़ता था. अनहैपीली ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन, इन दोनों के हुकूमतों के अरसे के दौरान मैनी आयरिश अपोज्ड प्रोटेस्टेंट इंग्लिश गवर्नेंस. आयरलैंड के लोगों ने भी नाखुशी का इजहार किया और अपोज किया, मुखालफत की अंग्रेज़ी इख्तियारात की. रिबेलियंस erupted, खूनरेजी शुरू हुई, मुखालफत शुरू हुई. prompting the English government to encourage Protestant settlers from Scotland and England to colonize Ulster. ये इनकी पुरानी आदत रही है कि जिस इलाके पे इन लोगों ने कब्जा करना होता है ये अपने बंदे वहाँ पे भेजते हैं और लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप वहाँ पे रहना शुरू करें, आप अपनी मेजॉरिटी हासिल करें. ठीक है. सो उन्होंने उस टाइम पे जब आयरलैंड के लोगों ने मुखालफत की अंग्रेज़ों की और रिबेलियन शुरू हो गए, फसादात शुरू हो गए, इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इनकरेज किया, हौसला अफजाई की प्रोटेस्टेंट लोगों की, सेटलर्स की, के फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो लोग थे, जो सेटलर्स थे, इन्होंने इनकरेज किया कि जाएं और जाके अल्स्टर के इलाके में कॉलोनाइजेशन शुरू कर दें. A northern Irish province, ये नॉर्थ का आयरलैंड का नॉर्थ प्रोविंस था. These settlements called plantation, इनको कहते हैं प्लांटेशन. इससे क्या होता है? डिस्प्लेस्ड मेनी कैथोलिक लैंड ओनर्स, के ज़मीन के जो मालिक कैथोलिक लोग हैं या आपके मज़हब के फ़र्क के लोग हैं, आप उनको निकाल दें और आप उनकी ज़मीन पे खुद रहना शुरू कर दें. ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो कि फ़लस्तीनियों के साथ किया गया, वहाँ पे भी प्लांटेशन हुई. जेम्स वन एक्सपेंडेड दीज प्लांटेशन. जेम्स वन जो है उसने इस चीज़ को और हवा दी, प्लांटेशन को ज़्यादा करने की कोशिश की गई थ्रू आउट द आइलैंड. पूरे आइलैंड में उसने कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश की. A policy had significant long-term effect on relations between England, Scotland and Ireland. इन सारे इलाकों के आपस में ताल्लुकात का बहुत लॉन्ग टर्म इस पे इफेक्ट आया.